जाएंगे। आज हम जाने वाले बरेली जाएंगे और गुरुजी जाएंगे और हमारे जिम के जो हैं काफ़ी लोग जाएंगे, तो वो कंपटीशन खेल लेंगे, भाग लेंगे उसमें। तो मैं देखता हूँ, अभी रेडी हूँ, 10-5 मिनट में निकलने वाला हूँ। और रोहित भाई इधर तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखिएगा इधर अभी ये एंट्री हुई है, यहाँ पर बहुत से बॉडी बिल्डर आई हुई है यहाँ, पता नहीं किस तरह। किसी भी प्लेयर के लिए वेट नहीं किया जाएगा। आप क्वार्टर ऑन योर राइट। Thank you. Quarter on your right. Show your back. Thank you. Quarter on your right. Thank you. Show your front. Quarter on your right. Show your front. Front toes please. Front toes.
Yes. Song number 26. Song number 18. Please पीछे जाइए. क्लोज हो जाइए सभी. क्लोज. फास्ट फास्ट हो जाइए. क्लोज हो जाइए बाहर प्लीज. फास्ट फास्ट आ जाइए सभी. Yes. Quarter down your right. Quarter down your right. Right side. Yes. अरे भैया Show your back. Quarter down your right. बहुत बढ़िया Your right. Show your front. अरे भैया यार Front. Thank you. 38 पीछे जाइए. बहुत बढ़िया आप तीनों जा सकते हैं. अगली बार अच्छी तैयारी के साथ आइए. बहुत बढ़िया Thank you for participating. Fifth place. Stand number 38. Thank you, gentlemen. Fourth place goes to stand number 17. Gentlemen, pose. Oh. Thank you. गए थे कंपटीशन में, तो आज सेलिब्रेट पार्टी रखी है. ये है आज कोई चल रहा है यहाँ पर, कोई दिखाते हैं आप लोगों को. केजी मेरे साथ बढ़िया Baik,